Like, subscribe and get notified. आयची प्रेस कॉन्फरन्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद दिवपा खातीर माननीय अमित भाई शाह आनी JP नड्डाजी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष हांकां धन्यवाद दिवपा खातीर गोयच्या सरकाराच्या वतीन गोयच्या लोकांच्या वतीन हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी अमित भाई शाह हांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान म्हज्या बरोबर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, आमचे मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे, आमदार बाब गणेश गांवकर आनी ST मोर्चाचे अध्यक्ष बाब प्रभाकर, त्याच बरोबर STचे बाकीचे सगळे आमचे लिडर्स म्हणजे रमेश तवडकर आसतलो, बाकी सगळे STचे काम करता भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लिडर्स जे आमी डेलिगेशन घेवन अमित भाई शाह मेळ्ळे आनी जशें गोविंदान सांगलां की तांच्यांनी आमकां आश्वस्त केलें की येता त्या कॅबिनेटात तुमचें हें बील पास जातलें आनी बील पास जाल्या उपरांत प्रोसेस सुरवात जातलो। हांव मुद्दामून कळपा खातीर सांगता, आयज पर्यंत गोंयांतल्या ट्रायबल भावाक आनी दुर्बल घटकाक न्याय दिवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार तें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलें। मुद्दामून याद करात किंवा ट्रायबल स्टेटस गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय इवन दो आमचो तर डिमांड तेन्ना धनगर ह्या कम्युनिटी खातीर आशिल्लो, बट तेन्ना धनगर कम्युनिटी जाली ना। वेगवेगळी सायडींतल्या राज्यांतली धनगर कम्युनिटीचो स्टेटस थोडोसो वेगळो आहा म्हणून जाली ना, बट तो प्रोसेस आमचो सुरू आसा। बट अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्या सरकाराच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या काळातूच आमी ट्रायबल स्टेटस दिवपाक शकले आनी 2005 आमचो सरकार गेल्या उपरांत खऱ्या अर्थात तेंच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो म्हणजे 12 पेक्षा चड मागण्यो, तांकां एड्युकेशनल रायट्स दिवपाक जाय आसले, स्कॉलरशीप दिवपाक जाय आसली, वेगळी ट्रायबल मिनिस्ट्री फॉर्म जावपाक जाय आसली, 12% ऑफ द फंड्स एक्चुअली त्या डिपार्टमेंटांनी यूज करपाक जाय आशिल्ल्यो। ह्यो मागण्यो मागपा खातीर आमच्या ट्रायबल लोकांक आंदोलन करचें पडलें, रस्त्यार देंवचें पडलें, तांकां प्राणाची आहुती दिवची पडली। खरें म्हणजे काँग्रेसी खातीर शेम आनी काँग्रेसीन खरें ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाचेर खरें न उलयल्लें बरें। जे मनीस केन्नाच कोणाक दिवपाक शिकोवंक ना आनी जेंच्यांनी फुटोवपाचें काम केलां त्या काँग्रेसीन केन्नाच ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर ना उलयल्लें चड बरें अशें म्हाका दिसता। Watch on Herald TV.